do my thing. Baru pulang kau lihat? Hah? Pulang buat sekali. Baru pulang. Tapi ada pulang jumpa yang ganjil lagi. Ada? Oh, ada yang ganjil padanya. Mana ada di depan? Oh. Tapi apabila ko on kan ya. Ini naman na. Kenyamanan kereta lebih nyaman nih daripada Likontek. Nyaman di tiun, lebih laju. Jangan. Nah, ini Sonic distributor nih namanya. Dalam. Ini nah. Ini ignitionnya ke kuil. Semua sudah sini nih utak-utaknya. Lagi banyak belanja. Saya Pio Karan. Kalau mau power. Semua kereta lama pakai ini nyaman nih. Ingat tidak? Dua wire ni berarti elektronik tu nih. Dia lagi pakai mechanical. Tidak. Dia lagi pakai kontak apa itu. Kau mau kelainan, aku bagi keunikan. Suka tak kisah, berjuta lagi pilihan. Ku bukan yang jenis common, cause I'm one in a million. Mau skip
skip, skip, I got that. But mana san